ساڈا مشکل کشا فرش کے نہیں عرش کے بے، ساڈا حاجت روا فرش کے نہیں عرش کے بے۔ أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ پتر پیران دی تاجے مر گیا تے پھر اللہ دا حکم اور انجتے نا انصافی اللہ دی بے قدری کرنا۔ داتا خدا اور کیا چاہیے، داتا کون ہے اللہ ہے، تے پھر بول دے نہیں، سارے پڑھو خواہ ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے۔ میں کہ کہنا جڑا میرے نال پڑھے اللہ انہوں مکہ مدینہ وکھا دے، تے پھر مکہ مدینہ ویکھنا ہے تے پڑھو نا، ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے۔ پڑھو پڑھو سارے، ہمارا داتا خدا ساڈا پیر و پیرے جدا نوری مکھڑا ویکھن جنت دیاں حوراں بانتظارہ دے اندر نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون پیرے؟ ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے۔ پڑھیے ذرا، ہمارا داتا۔ اتنے تے لوگ کنجراں دے مجرے پڑھ لگیا نہیں شرماندے، ڈوماں دے ڈرامے گان لگیا نہیں شرماندے، تسی رب دی توحید دا ترانہ پڑھ لگیا شرماندے۔ اچھی پڑھو، ہمارا داتا خدا۔ اچھا جڑا نا پڑھے شالا دی سم بند ہو جائے، موبائل بھی بند ہو جائے، اے نہیں جان چھوڑ دی تہاڈی۔ سارے پڑھو، مولانا محی الدین صاحب بھی بیٹھے نے۔ ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے، ہمارا داتا خدا، ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے، ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے۔ رہنما مصطفیٰ اور چاہیے۔ کون رہنما؟ ان لوگوں جدی جلوت آلہ، جدی خلوت آلہ، فاطمہ دے پاپا دی زور آلہ، فجر آلہ، عصر آلہ، مغرب آلہ، عشاء آلہ، اور جدے لیل بھی آلہ، جدے نہار بھی آلہ، جدہ اٹھنا آلہ، جدہ پینا آلہ، جدے ابو بکر آلہ، جدے عمر آلہ، جدے عثمان آلہ، جدے علی آلہ، جدے طلحہ آلہ، جدے زبیر آلہ، جدے بدر والے آلہ، جدے احد والے اللہ، اور جندے خیبر کے خنین والے شہید اللہ۔ أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ جن کے کہنے سے باب بخشت کھولے، باب کنو کہندے نے؟ دروازے نو کہندے نے۔ در دھیان میرے بال، بخشت جناب جنت نو کہندے نے۔ اسی اس جنت جو نہیں جانا، جے جنت وچ بہشتی موری وچ پاک پڑھو لنگیے تے جناب جدا دروازہ کوئی زانی کھلائے، جدا دروازہ کوئی شرابی کھلائے، جدا دروازہ کوئی جھوٹا کھلائے، جدا دروازہ اور لوگ اس بہشتی دروازے دا دروازہ تے کنڈا کوئی مشرک کھلائے، اسی اس جنت جو جانا ہے جدا دروازہ آمنہ دلال نے کھلانا ہے۔ کنے کھلانا ہے بولو؟ وابیو کنے ساڑھے پیر نے کھلانا ہے؟ بولو کنہ دے پیر نے کھلانا ہے؟ ایک کہندے نے تسی بے پیرے ہو، ظالمو بے پیرے تے تسی ہو ساڑھے پیر ورگا۔ بولو پیر کسے دا کوئی نہیں،
साडे पीर वर्गा किसी का पीर क़यामत नूं इन्हां ठूठे फड़े होने ने ते इंशाअल्लाह हंबली जान गए, हमले इमामे हंबल दे पीछे चिश्ती जान गए अपने पासे, सोरवर्दी अपने पासे, ते असी मुहम्मदियां असी जावांगे जनाबे मुहम्मद दे पासे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन याद रखिया जे कौन पीर साडा मुहम्मद जिनके कहने से बाबे बहिश्त खोले, और जिनके कहने से बाबे बहिश्त खुले, हमको उनके सिवा और क्या चाहिए। पढ़ो खा भला हमारा ता खुदा अली दा दाता अल्लाह वो लोग जनाबे अली अल मुर्तदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा नका सैयदा फातिमा जन्नतियां औरतां दी सरदार औरत दे नाल हो गया। मेरे पैगंबर आए आप फरमाते ने पता नहीं अली दियां गुरबतां याद आ गईयां मेरी बेटी नूं। किसे दसण वाले दसिया सोने महबूबा फातिमा अली दियां गुरबतां याद करके नहीं रो रही, फातिमा ते अपनी मोई मां खदीजा नूं याद करके रोंदी पई है। और लोगों जदों उच्चे रसूल नूं अपनी अजीम बीवी दा नाम आया, मेरे पैगंबर दियां अखियां भी टुर पईयां। सियाणे कहंदे ने बीवी नेक होवे टुर जाए ते ओदियां वफावां याद आंदियां ने। दुआ करो अल्लाह सा जिन्हां दियां शादियां नहीं होईयां, अल्लाह बा किरदार बा अखलाक अल्लाह ईमान वालियां बीवियां मेरे जवाना नूं नसीब फरमाए। मेरे सोहणियो बीवी नेक होवे खामदां दे दुखां दे विच शरीक हो जांदी है, खामद दे सुखां विच शरीक हो जांदी है। मेरे पैगंबर दी बीवी खदीजा दा नाम फातिमा दी मां दा है। मेरे पैगंबर दियां अखियां भी डुल पईयां। आप फरमांदे ने मेरा पुत्र फातिमा सुनो सुनो, ए मेरा पुत्र फातिमा बेटा जद जिवें तैनूं अपने नकाब दे मौके ते अज अपनी मां खदीजा याद आई है, मेरे बेटिया उंज मैनू भी तेरी मां खदीजा दियां याद आंदियां ने। आखिर मैं गल नूं मुख्तसर करां, गल खत्म कर देगे। मेरे नबी ने बेटी नूं टोरिया अली दे नाल टोर दिता है। जान लग्या मेरे पैगंबर ने नसीहत ते वसीयत केड़ी कीती है। मेरे आका फरमांदे ने ए मेरा पुत्र मेरी बेटी फातिमा याद रखी मेरा अली गरीब जे आई ते मेरे अली नूं तंग ना करया करी। ते इत्थे आने आज खान तेरे 10 भरा किदे वास्ते, तेरा बाप अल्लाह ए नहीं आखिया। मेरे पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा नू अपने घर टुरिया ते की किया, फातिमा अली बड़ा कमजोरी ते अली दा ख्याल करी। ते इत्थे कहने अल्लाह कीती खैर तेरा अब्बा चौधरी 100 मरबे दा मालिक है, तेरी सस इस एक गल करे ते ओनू 5 ना सुनाई, ओनू 10 सुना के आई। अल्लाह कीती खैर तेरा अब्बा 10 मरबियां दा मालिक है, अगू तेरा सौरा एक गल करे ते धीए ओदे पूरे खानदान नू एवें ना पुण के आ जाई। तेरा खानदान पता नहीं तेरे 8 भरा ने ते तेरे सारे भरा जवान ने, आपां निपट लांगे। ये की हो रहा, बेड़ा गर्क हो रहा, खाना खराब हो रहा। असी अपनियां बेटियां ते अपनियां धीआं दे घरां नूं अपने हत्थां नाल उजाड़दे ने, छिपियां दे के भेजने निपट लांगे ना। मेरे पैगंबर फरमांदे ने मेरा बेटा फातिमा अली बड़ा कमजोरी ते अली नू तंग ना करी। आखिर वक्त गुजरदा गया, वक्त थोड़ा जिहा गुजरिया। एक दिन दोवां जियां दी आपस दे अंदर कोई लड़ाई कोई चपकश दा मामला बन गया। ए नहीं कि कुथम कुथा जिवें असी हो जाने इंज लड़ाई कीती ना, कुछ जुबान दी नाराजगी बन गई है। इको बंद कर दो, सादा वास करो। मेरे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बेटी अपने खामद अली दे नाल नाराज होके आ गई है। बिल्कुल सादा आवाज करो, सादा आवाज करो, बंद कर दो, सादा करो। मेरे पैगंबर दी बेटी फातिमा अपने खामद अली नाल नाराज होके आई है, मेरे पैगंबर दे घरे आ गई है, अपने जनाब बाप दे घर दे अंदर आ गई है। यकीन जानो जदों बेटियां मिलण वास्ते आंदियां ने ते मापियां नूं ते चाह चढ़ जांदे ने। मेरे पैगंबर ने देखिया मेरी बेटी फातिमा मैनू मिलने वास्ते आई है, ते नबी पाक फरमाते ने मैं कुर्बान जावां अज मेरी बेटी किवें आई है। आना जाना बंद करो, इधर मेरे देखो, तुहानू अल्लाह वास्ते एक रिक्वेस्ट है, मैं गल खत्म करन लगा, ध्यान करो।
میرے پیغمبر لکھے سلام فرماتے نے میرے بیٹا قربان جاواں کہ جائیے آخے ابا جی علی نہ ناراضگی بن گئی ہے سیدنا علی المرتضی اپنے خامد نال ناراض ہو کے آئیاں میرے پیغمبر پریشان ہو گئے میرے نبی نے او الفاظ بولے جڑے الفاظ قیامت دیاں کنتاں تک واسطے کوئی باپ اپنی بیٹی نو پتہ نہیں شاید کہ بول سکے میرے پیغمبر فرماتے نے اے میرا بیٹا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹا تیرے ابو محمد دے گھر دے دروازے تیرے واسطے قیامت دیاں کنتاں تک واسطے کھلے نہیں جے تو اپنے خامت نہ ناراض ہو کے آئی ہے جا واپس مڑ جا جا گھر دے اندر چلی جا اے جے تینوں اپنے خامت دی ناراضگی دے اندر اپنے باپ محمد دے گھر دے اندر موت آ گئی تے میں تیرا ابو محمد تیرا جنازہ بھی کدی نہیں پڑھاواں گا صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ٹورے مسجد نبی اندر گئے حضرت علی اللہ دے پیغمبر نے ویکھیا علی المرتضی میرا دماد مسجد نبی دے اندر موجود ہے اے میرے پیغمبر فرماندے نے یا تراب مٹی دے باوے علی جی ایتھے پہ جائے اے نکیا سونیا محبوبہ تیری بیٹی نے مینوں تنگ کیتا تے میں تا مسجد دے اندر آیا ہاں حضرت علی فرماندے نے سونیا بس مسجد اندر نیند آ گئی سی تے میں ایتھے لیٹ گیا ہاں میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے علی جی اٹھو کرے چلیے میں قربان جاواں تانوں انج دا سسر بھی نظر نہیں آئے گا تے تانوں انج دا دماد بھی نظر نہیں آئے گا اور لوگوں میرے پیغمبر اپنے دماد نو لے کے اپنی بیٹی تے اپنے سسر دے گھر جاندے پہنے توجہ الہبادیو توجہ کرو نبی پاک علیہ السلام جدوں اپنی بیٹی دے گھر پہنچ دے نے انج سیدنا علی المرتضی بیٹھ جاندے نے انج جنابہ سیدہ فاطمہ بیٹھ جاندیاں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے میرے پیغمبر فرماندے نے میرے بچیوں دسو ناپسندر ناراضگی کس واسطے بنی سی کس وجہ تو ناراض ہوئے سو ہن سیدنا علی بول دے نہیں کدھر نبی پاک دیاں گستاخیاں نہ ہو جان سیدہ فاطمہ تھی بول دی نہیں کدھر بابا ناراضی نہ ہو جان او بیٹیو اپنے ابو جان دا ادب کیجئے اپنی امی جان دا میرے بیٹیو جوانو ادب کیجئے میرے پیغمبر نے دیکھیا ہن بیٹی بھی نہیں بول رہی تے دماد بھی نہیں بولتا پیا آقا فرماتے ہیں میرے بچے اٹھو اٹھو آپس اندر صلح کرو میرے پیغمبر نے اپنے دماد دی تے اپنی بیٹی دی صلح کرائی ہے میرے نبی دا خوشی نال چہرہ تمام دا پیا ہے آپ اپنے صحابہ تے مجمع دے اندر آئے نے صحابہ کہندے نے سونیا محبوبہ اللہ نے تانوں اگے ہی بڑا پیارا بنایا ہے لیکن اج ضرورت تو زیادہ ہی خوشی دے اندر جائے میرے پیغمبر فرماندے نے او میرے ساتھیو میں کیوں نہ خوش ہوں میں کیوں نہ خوشی دے اندر آواں تے کیوں نہ مسکراواں آج میں اللہ دی اس زمین تے آج میں اللہ دی اس زمین تے بہترین جوڑے دی صلح کروا کے آواں پہ آواں سبحان اللہ آج میں دنیا تے بہترین جوڑے دی صلح کرائی ہے آج آپ دے لوگوں پھر فاطمہ نے دکھ کنے ویکھے نے سنے کو میری ماں بہن اپنے خامت تے گلے کرن والی سنے اپنے خامت تا پا کے ہٹان والی سنے نہ شکری عورت سنے نہ شکری عورت تے نہ شکری بیوی سنے ان لوگوں کدی بھی اپنیاں بیٹیاں نو انج دی تعلیم نہ دیا کرو تعلیم دینی ہے تے محمد دی تعلیم ویکھو جڑی میرے پیغمبر نے اپنیاں بیٹیاں نو دتی ہے